حجي مس حزب تግራይና ፍጹም ሰላምን ምትሕግጋዝን ኢና ቢልና ዘለና ክደግመልኩም ጽንዶ ናብ መንግስታት ሰጊሩ ብጋዲ ምትሕግጋዝ ክጅመሪ አመቀለ አካውንት ዝኸፍተልና ሰብ ንደል ስለዘለና ብዝካል ብዝቀልጠፈ ሕጂ ደይከውን ክገብር ኮለ ህዝብ ኤርትራ ከይተዓበ ህዝብ ትግራይ ጉዳይ እንዳይኮነሉ ብላለና እንድሕር ምቅላዕ ኮይና ናሞትና ስቆልና ይነሩ አለቱ ያለ ተካላት بشركة نقولكم ناتخم بزي فلوت هزو تقراي نغاح هزو تقراي فلات عدنا ورق أما ذخونا هاجرنا سأنسب زابق فتيرنا بعلنا مسألتنا دكنا إحنا تميتكم موت جران ناولنا أي كالين تقارو نقحو آيت نقحون كن زعاد زيا نبادة تخدلا سوى حدا ببحدا حدا ناماتا اتساوي تمن اسي يهدم يزلو حبتن ما فطر صلي وزي خمزين ود خمزين نار ايه تسرح تطات نار ايه افتح حقنا خد نار ايه افتح حد نقرنا خد افتح حد نقر خد كل حمق كل رصح كل تملا حقي اللي خيدخ هوا همزي يزمر نيقولوا سلازي نحنا تعدي صينا لا بقينا ناخذ ندعي طفينا له هازلينا اي تግራይ لمفطرنا صلاي كاي حارقي بمن بحالفتي تمرحتي تعددات هاجرة قدس هاجر كويا تمريت كنت قدست هاجريا التباركت هاجر كويا مانن كم تግራይ كويله تباركت التقدست عد قدسان عدي ሊቃውንት كويا ግን እንታይ ከም ዘሎ سلطان حزب سبله لا سرقي لا منጫት ይጅምር ክንድ ዘለምዕ منጫት حممت يا سلطان سرعتኛ ይሆነላ ካው ቀደም ጥንት እኮ ይዚ ነገር حزب ሆነ ይሆነ حزب الامريكا ለጎየ ተዘይ ኮይነስ አደል ሚዕለ ህዝብ ከጠቅም የዝብል የለይ ተማሂሩ ትግራይ የለይ ተማሂሩኩም አብላ አለ ደማ አውዚን ህዝብና ክንጠቅሜና ተይልኩም መንገድ ምርጋጽ ነታ ተወለድኩምላ ፍልጠትናን ወቀትናን نهزونا خنا كنهو أين يلخو تجوروا ما نتال ترقص الله قانس خندي درع خندي شجر زينا وراكم سرعي تجبر لكم زينا وراكم سياسي عايز بهاد فلتاتو لمن تايلين وصل كارك تديري له أو تعيت فلتاتو خيلا كيف زين قرولو ودها قرندي فلتاتو يا بركت لهزويتك لعادي ما عول كفت ندحر قلنا عصي ندحر كانوا مهرد ما هو كت مكر يدلي قاسيلو قتاين ورلو يزولوا وزلوا عد سلازلوا ملوق إلي خير حجي مس حزب تግራይና ፍጹም ሰላምን ምትሕግጋዝን ቢልና ዘለና ክደግመልኩም ጽንዶ ናብ መንግስታት ሰጊሩ ብጋዲ ምትሕግጋዝ ክጅመሪ ትማራጺ ንሱ ጥራይ ስለዝኾነ እዚ ሕጂ ዘቅርቦ መደብ እምባር ንሙሉእ ሰላም መንጸፍ ክኸውን ዘለዎ ወይ بالبونان مستوعلن كتكتاتولو دما اعدم ابز وانزي امراخب بزحان اثيوبيا بزعبا ايرتران تግራይን بصعق يزربالو حدا ناي جينوسايد دوكيومنتاري وزبي بتدغاغا مخلقق جميرو نيلتا ጌታቸው ረዳ بزعبا ابين جينوسايد تግራይን ዝብል መደብ ተሰሪዕሉ بغطتا بلط امولانا يا محارا جينوسايد تግራይ አፈጽማቶ خبل ድማ መጽዩ ንምንታይ ዝርእስተ ዝሎሚ حمدو نجيفون لعل መጽዩ ዝብል ግን አይተረኽበን አምሐራይ አነኔ ኦሮሞይ አነኔ ብዝባሃሉ ዘለው ዘበነ አይከ ኤርትራ ትምዲ ክትብል ኔርዋ ዝብል ኢና ንርኢ ስለምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ መንድርኸሎ ንምንታይ ዕላማ ዝብሉ ሕቶታት ኩላትና ኤርትራውያንን ተጋሩን ከምኡውን ኢትዮጵያውያን ክንሓስበሉን ነዊሕት እንታነኽ ይሃብና ነዚ ሕቶታት ብሓንቲ ቃል ክንምልሶ ንኽእል ኢና እቲ ዕላማ ጽንዶ ንምብራዝ نتصمدون علامو انت تردينا نزي حجي بزعبا ايرتران تግራይን بحفشا حزبتات ايرتران ايثيوبيان زد السقزلو خبرو مندرخلو سلمنتاي حجي نمنتاي علاما كطفانا يكلني صلاينا زبلون زغبرون زلو بعلاما سلازخونه نعون نمكتلو غبابنا فلوطيو لحجي نزن ودن صنينا نابتوم بغرهنت نزناي صلا اجندا زساسيو زلو تغارو ايرتراويانن ايثيوبياويانن كندب
ጽምዶ ቃል ጥራይ አይኮነን ጽምዶ ጭርሑን አይኮነን ጽምዶ ንቃሓት ጽምዶ ኪኖ መንግስታት ኪኖ ወታደራዊ አጽዋር ኪኖ ፖለቲካዊ ኃይልታት ዝኸይድ ኃይል ህዝብ ከም ዘሎ ዘዘኻኽር ምንቅስቃስ ዝስሕቁ ዝነብዑን ዝሓልሙን ሰላም ዝግባኦም አቦታትን አዴታትን መንእስያትን ቆልዑን ከም ዘለው ዘዘኻኽር ምንቅስቃስ ምእንቲ ዞም ህዝብታት ዚኣቶም ምእንታና ኢና እምበኣር ጽምዶ ክንቅጽሎ ምኽንያቱ እቲ ብዞማ ኩናት ንኸይህሉ ዝዓግት ሓይሊ ጽምዶ ህዝብታት ጥራይ ስለ ዝኾነ ጸላ ሁላትና ዝኾነ ዕሸል ፕሮስፔሪቲ ፓርቲና ጫፈርቱን ነዚኣ ጽቡቕ ጌሮም እዮም ዝፈልጥዋ በዚኦም ድማ ጽምዶና ፋሕ ከብሎ ኸይደቀሱ ዝሓድሩ ዘለው ሓደ ካብቲ አበጋጊሶሞ ዘለዎ ሜላታት ድማ ጉዳይ ጄኖሳይድ ምቕስቃስ ኣብ ህዝቢ ወሪዱ ዝበሃል ግፍዕታት ምልዓል ኣብ ሓድሕድና ምክሳስን ምግርጫዋትን ፈጢርካ ቁስሊ ሓኺኽካ ናብ ዳግማይ ቂም መሊስካ ጽምዶ ምብታን ዝብል ስውር ሽርሒ እዩ ድሮውን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ግዳይ ናይ ዝውጥን ዝኾኑ ተጋሩ ይኹኑ ኤርትራውያን ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዘዝመስሎም ክዛረቡን ክጽሕፉን ርኢናዮም ኢና እዚ ንጽምዶን ዕላምኡ ንጠቅም ዲ ሃስዮ ኢልና ክንሓስብ ጊዜ እዩ ካብ 1998 ክሳብ 2022 ንዝነበረ እዋን ጥራይ ኣልዒልና ክንዛረብ እንተኾይናውን ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ዝወረደ ደራዕ ብዙሕን ከቢድን እዩ እዚ ብይቕሬታ ብምጽብጻብን ብምክሓስን ክዓርፍ ከም ዘለዎ ድማ ዘማታ ኣይኮነን እንተኾነ ነዚ ጉዳይ ሞያውያን እዮም ክሕዝዎ ኣብቲ ዝግብኦ ጊዜ በቲ ልክዕ ኣገባብ ከዓ ይኽፍጸም ጽምዶ ህዝብታት ኣብቲ ዝደልደለ ደረጃ ክበጽሕን ዕላምኡ ክወቅዕን ቀዳምነት ከይሃብና ናብቲ ናይ ምጽብጻብን ምክሳስን መስርሕ ክንሰግር እንተኾይና ግን ውጽኢቱ ብኣንጻር ድሌትና ዘረሓቐና ክኸውን ይኽእል እዩ በዚ ድማ ዕላማ ጸላእትና ባዕልና ነተግብሮ ማለት እዩ ኣብ መቐለ ኣካውንት ዝኸፍተልና ሰብ ንደሊ ስለ ዘለና ብዝከኣል ብዝቐልጠፈ ሕጂ እንተይከውን ክገብር ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ከይተዓበ ህዝቢ ትግራይ ጉዳይና ኣይኮነን ንብላ ኣለና ሓናይቲ ናይ ጽምዶ ድሌትኩም ግበሩ ሕጂ ግን ኣብ ዳባት ዘሎ ህዝቢ ተውፅዎ ውፃእ ኣባሱ ኢዳ ንዑ ደይረኣዮ ዳዚ ዓውሊ ዝዛረበ ንዑ ደይረኣዮ ስለዚ ዓውሊ ትዛረቦ ካብአይ ዝጋብዘን ኣብቲ መናወራ ዝሰርሓልኩም ገለበለ ኦኬ ሰርሕ ግን ካብቲ ዝሰርሖ ተባላሽዎ በዚሑ ክንከልም ሕጂ እዚ ናይ ደገ ህዝቢ ሓሚሚ ኣብዚ እዋን እዚ ስነ ጥበበኛታት ኣብ ደገ ተኣኪብኩም ኣዋፂኹም ሓግዙ እንድሕር ትብል ኣለኻ ኮንካ ምስቲ ካልኦት ኤርትራውያኑና ከቢ ችግር ዘለውዎ መልክዕ ኣይህብን እዩ ንህዝቢ ትግራይ ክንድግፎ ፖለቲካዊ ግዴታና እዩ ኢልና እንዲና ተዛሪብና እታ ደጋግፋ ግን ብኸመይ መልክዕ እንተኾነ ተሓይሽ ክበሃል እንከሎ ብመንግስታዊ ትካላትን ኣገባብን ክትኮን ከላ ጥራሕ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ዓፅበሎ ኢልና ኣለና ሓደ 100 መኪና መሸላ ጽዕንካ ክትከይትኽእል ኢኻ ብደረጃ መንግስቲ ማለት እዩ 100 መኻይን ኩንታላት ጽዕንካ ክትበፅሓሉ ትኽእል ኢኻ እዚ እቲ መልክዕ ዘለዎ ንህዝቢ ኤርትራ ኣዋፂኻ ክንግበር ክትብሎ ተኾንካ ግን ባዕሎም ተጋሩ ዋፂኦም ከም ዘይገበሩ ክለካ ኽእል እዩ ምክንያቱ ተጋሩ እውን ካባና በዝሑ ዘለው ካባና ንሶም ይህብትሙ ካብ ኤርትራውያን ንሶም ይህብትሙ ነዊሕ ገይሮም ካብ ስደዱ ካባና ንሶም እውን በዝሑ ኾኑ ስለዝኾነ ሕጂ ህዝቢ ዋፂ እንተኾይኑ ዝድግፍ ህዝቢ እውን ቆዋፂ ይደግፍ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣዋፂ ግን ብባዕላዊ ተበግሶ እዩ ብባዕላዊ ተበግሶ ይገብሮ እዩ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ብሓንሳብ ኮይኑ ሚልዮናት ኣዋፂ እዩ ህዝቢ እዚ ብባዕላዊ ተበግሶ ዝገብሮ እዩ ከም ተልእኾ መፂኡ ኣዋፂኹም ዝኣከብኩም መሰልዲ ጓይላ ተፃዊትኩም ዝኣከብኩም መሰልዲ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ንጡምያት ህዝቢ ትግራይ ኢልካ ትሕልፍ ኣለካ ትኾንካ ግን መልክዑ ካሊእ ትዝመፀካ መልሲ ዋ ተኣኪቦም ጓይላ ተፃዊቶም ሰልዲ ዘይእክቡ ተጋሩ ኩሉ ኤርትራውያን ማለት ተጋሩ ጓይላ ተፃዊቶም ሰልዲ ኣኪቦም ናብ ስድሮም ዘይሰድዎ እንድሕር ብደረጃ ህዝቢ ኮይኑ ዝበለና ሰብ ዘይብሉ ባዕልና ብገርህና ብሕውነትና ብሰላምና ዝገበርናይ ነገር ኣሎ ከም እንዳገበርና ክንከይድ ኢና ከም ፖለቲካዊ ትእዛዝን ኣጀንዳን ዝመስል ተኮይኑ ግን ንሳቶም ባዕሎም ጓይላ ገይሮም ተኣኪቦም ንህዝቦም ይርዱ ዝብል መልሲ ስለ ዘመፅእ ነቲ ህዝቢ መናቐፂ ክንገብር የብልናን ሕጂ እዚ እቲ ፀገማት